देखिए पूरा भारत का जो राजनीति है वो तो कांग्रेस से ही शुरुआत हुए थे। बट क्वेश्चन यही है, आप लोगों को कांग्रेस में क्यों नहीं रुकवा सका? आप अपने आप ही बोल रहे हैं कि मैं फेलर हूँ। कोई बोलेगा कि मेरा ही लोग जाके अलग पार्टी में है, मतलब मैं लीडर होने का योग्य ही नहीं हूँ। ऐसा तो दुनिया में मैं नेता खुद पहला बार देखा हूँ जो खुद ही बोल रहा है कि मैं लोगों को रख नहीं सकता हूँ। ऐसा तो दुनिया में कोई नेता हमने जीवन में नहीं देखा। उनको तो पाकिस्तान जाना चाहिए। মানে আদৰ্শ কংগ্ৰেছী বুলি কোনে নিজে নিজে কৈছে? যোনে এপিএছচি 1.5 কোটি 2 কোটি টকাকৈ ঘোষ লৈছিলে আৰু যোনে বিনা পইচাত চাকৰি দিছে, আদৰ্শ কাৰ লগত আছে? আপোনালোকে দুটা ঘূৰাই প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে নেকি? এটা চৰকাৰী চাকৰি দিওঁতে এই তথাকথিত আদৰ্শ সকলে 1.5 কোটি টকা লৈছিল আৰু বিজেপিয়ে 1.5 লাখ চাকৰি বিনা পইচাত দিছে, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক দিছে। আদৰ্শ কাৰ লগত আছে? এটা আপোনালোকে মোক কওকচোন। আজি ৰাইজৰ যিটো ফূৰ্তি তাক দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব নোৱাৰে নেকি আদৰ্শ ক'ত আছে? গৌৰৱ গগৈয়ে নমিনেশ্যন দিছে, মই শুভেচ্ছা জনাইছো, কিন্তু ভাৰততকৈ পাকিস্তানত দিলে তেওঁ বেছি ভোট পালে। মই সেইটোকে কৈছো, তেওঁ যদি পাকিস্তানত ইলেকশ্যন খেলিলেহেঁতেন ভোট বেছি পালে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।